네, 오늘 현장 복음 메시지 7과를 보겠습니다. 디니 에븐글리 진단 띵칸사 보노 따라고 에븐글리 띵칸사 피데 띵칸사 코고 코니고 지바메 새로운 생명이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 아테토 아테스레 누구바다 공사피 보잉가바메 성경은 요한복음 3장 16절을 보시죠. 드마찬사 스윙가라 시여 크루빈자 칸지 또 아빠잉에 서차고 지야오 요한복음 3장 16절 한번 읽어주시면 감사하겠습니다. 여 크루빈자 칸지 또 아빠잉에 서차고 저노 파바메 아로고 용지로도 아빠운도 디 패시신도 메야 타라 아테고 야세 싱가 페아드킹게 페아드킹디 미미네 드바디로 다로고 순도무디 짜အောင် 로키 다도고 쳬도무이 아멘. 그 어떤 사람도 세 가지 문제를 해결할 수는 없습니다. 베두베 피디 페트나 똥쿠고 메피시네부 아주 성공한 정치인이나 많이 배운 교수님도 세 가지 문제는 해결할 수가 없어요. 아블라베 아우미네 루베 피 세사마르 피디 페트나 똥쿠고 브루가마레 메피시네부 미얀마에 아무리 돈이 많고 아무리 권력이 있는 사람도 이 세 가지 문제는 해결할 수가 없습니다. 에마비테마티게고 빠산 시비마 블라베 아스완타티 시데 루베 피디 페트나 똥뮤고 스나라 브루가마레 메피시네부 미얀마에 많은 종교와 우상이 있지만 역시 종교와 우상으로는 이 세 가지 문제를 해결할 수가 없어요. 에마비테마 스윙가라 바라데야 명냐서네 이네 유튜브 구글 신데 명냐서 시로냐레 에디 베바라데야가마레 에디 페트나 똥뮤고 메피시네부 그 세 가지 문제가 바로 사단, 재앙, 지옥입니다. 에디 페트나 똥뮤 스윙가라 사라 베단 베카 베요노 예 디 똥코 피바네 인간은 사단의 공격을 절대 이길 수 없고 재앙을 절대 막을 수가 없습니다. 루리 스윙가라 디 사라냐 타이카무고 롱와고 마오미네 베네 디 베단고 레 브두가마레 마타시네부 아무리 돈이 많아도 지식이 많아도 결국 죽으면 지옥 가야 돼요. 블라베 빠삼냠냐 블라베 아예 친시시 데이리 스윙가라 예고 줘야마 피데 그래서 사단과 재앙과 지옥을 이길 수 있는 우리 안에 망대가 필요합니다. 다정 사란 베단 디 예고 아오미나인데 저노루의 버와 아트타 아테마 예다이티 사우친가 로안네 우리 인간의 노력으로는 안 되기 때문에 하나님이 이 세 가지를 이기는 답을 주셨습니다. 저노 루라르의 조사 아토모 앞이면 피낸다 피데죠 비아드킹가 앞에도 고 베케바네 하나님의 아들이 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 예수 그리스도죠. 비아드킹의 따로가 이 로가티고 쫙라케데 에디 두스가로 예수 그리스도 베피바네 십자가에 죽으시고 부활하신 오직 그리스도로만 사단, 재앙, 지옥을 이길 수 있습니다. 나바가타이마 아테칸도 무비 심변 참여의 두 예수 그리스도 아핀자린 디사라니 변나고 피시네 이 세 가지 삶 저주를 해결하신 분은 오직 예수 그리스도밖에 없죠. 디베트나 똥쿠 쟁신 아미가 똥쿠고 피시는데 루스가로 예수 그리스도 달린 대참시부 요한계시록 3장 20절에 만문을 열면 이 그리스도께서 우리 안에 들어오시겠다고 말씀하셨습니다. 이니 요한 크루민찬 테마 싱가라 똥 테마 싱가라 저는 쓰는다 가고 푸이네 싱가라 두하 윈라미 스이마 표타바네 삶 저주를 해결하신 그리스도가 우리 안에 오시면 우리는 사단, 재앙, 지옥을 이길 수 있습니다. 쯤만도 데킴피로문도 두 예수 그리스도가 저는 아테고 윈라의 에카마 싱가라 디사란 베단 ngeye nok khanji iyare along ha chano ha aumien twa nai ma phit de 요한복음 15장 5절에 보면 이 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그 그리스도 안에 있으면 그게 최고의 망대입니다. yohan krumen ja khanji sanga apai nge nga ko ji de akha ma singara thu yi thu krito ga nga athe ma nga ga thu krito athe na shi de akha ma singara chunri bawa atata athe ma singara akaung so akaung song the akaung song do ye tai
티신의 심피바래. 이 그리스도가 여러분 안에 계시면 사단이 절대 여러분을 이길 수 없습니다. 디 크리스도가 덴도의 아테마 네타이니데 스윙가라 사랑가 덴도고 벨루니네 마마 아우미네부. 재앙이 절대 우리를 삼킬 수 없어요. 비로 까베디가 레전으로 롱와고 마와뮤네부. 우리는 하나님 나라 누리다가 하나님 나라 가기 때문에 지옥 배경을 이기게 됩니다. 저는 스윙가라 피아트케 나이간도고 야시반 산비마 피아트케 나이간도고 또 아멜루리 피데죠. 나예 나옥한고 저는 디하 아우민조라비 피데. 그래서 하나님이 주신 최고의 망대가 그리스도입니다. 다자 피아트케가 베이로무로 아까운 성도 예달 스윙가라 크리스도 피바래. 그리스도가 내 안에 계시고 나의 주인이 되면 그게 최고의 망대가 우리 안에 만들어진 겁니다. 크리스도가 nga athema thu yetai ka shine swingara jroi bo atata athema akaung song do yetai ka lousaung tha ne pi da phit de. 갈라디아서 2장 20절이 최고의 망대를 가진 사람의 모습입니다. Ka de o sa khan jin ne apai ngin ne says ye bawa atata pongsan swingara jnoro ha akaung song do yetai ko pai sain tha de bawa atata ye pongsan phit ba le. 나는 그리스도와 함께 죽었고 이제 내 안에 오직 그리스도께서 사시는 것이다. Nga Khristo athena Khristo aphin athai khan do mu bi Khristo net te do mu bi akhu nga athema athat shin ne da ha Khristo aphin nga athat shin ne shin phit de. 지금 이 모임에 참여한 모든 렘넌트들도 이 그리스도를 나의 주인으로 고백하시고 오직 그리스도 이름으로 승리하기를 바랍니다. 이 아테마 파울레 신의 렘넌트가 래 디 크리스토고 미미에게 디마신 특히 내핀 원캠비마 크리스토 앞인 고예 보아자자 테마 크리스토고 내찬 쿤고 빼봐. 우리 렘넌트들이 아침에 눈을 떠서 그리스도를 나의 그리스도로 고백하고 하루를 시작할 수 있다면 모든 삶 저주를 이기는 삶을 살 수 있습니다. 저는 렘넌트 싱가라 아따따의 때예고 사틴데 아카마 미미 보아자자의 크리스토 앞에 사틴데 아카마 저는 우리의 보아자자의 정체함인라 이제 아는 거 아우민세마 피데. 렘넌트는 지금 응답받으려고 할 필요 없습니다. 날마다 그리스도를 누리시기 바랍니다. 렘넌트 싱가라 아쿠디 체마 앞이 야유고 되다바네 내የ선단 크리스토고 야유가. 아침에 눈을 뜨면 성삼위 하나님과 보호자의 능력으로 나를 충만하게 하시도록 기도하시기 바랍니다. 나는 물린다네 동바 소피아 기네 블린도의 강지밍라 nga athema piwa sefu atwet ne yesan den do sudangba. 미얀마와 세계 살릴 수 있도록 나에게 무한 세계의 힘을 주시도록 기도하시기 바랍니다. 메마네 그바고 아오 이네 chnu ye bowa atata athema akanta me ro thu kaba ye khon a ko pe ro mo ba su ne yesan da sudangba. 그리스도 이름으로 기도하는 그 시간에 무슨 일이 일어나는지 정말 여러분이 알고 믿게 되기를 바랍니다. 크리스토 예 나마도 앞이 수당တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအမှုအရာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီတို့တွေယုံကြည်ပြီးမှဆုတောင်းကြပါ. 여긴 지금 전도 운동하는 목회자와 신학생과 렘넌트들이 같이 모여 있습니다.အခုဒီနေရာထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဧဝံဂေလိပြုတဲ့တင်းဦးဆရာတွေပြီးတော့ကျောင်းစံကျောင်းတော်ကျောင်းသားတွေအတူတူကနှုတ်ဘတော်ခံယူနေတယ်. 우리 목사님들이 신학생들이 미얀마 135종족 복음화를 위해 정말 393을 가지고 기도하시기 바랍니다. ကျွန်တော်တင်းဦးဆရာတွေပြီးတော့စံကျောင်းသူကျောင်းသားများတင်းတို့စင်ကတော့မြန်မာပြည်135မျိုးဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်393ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအမှန်တကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါ. 저도 세계 복음화를 위해 또 아프리카 복음화를 위해 매일 기도하고 있습니다. ကျွန်တော်ကလည်းကမ္ဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းပြီးတော့အာဖရိကနိုင်ငံဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတယ်. 어젯밤에는 중국에 있는 100명의 전도자들과 줌으로 전도 운동의 말씀을 나눴습니다. မနေ့ကဆိုရင်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ယင်းတရုတ်ဆရာတွေဒီဧဝံဂေလိပြုဆရာတွေနဲ့အယောက်100လောက်နဲ့အတူတူက Zoom အဖြစ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိကိုပြုခဲ့တယ်. 저는 지금 대학교 강의실에서 여러분을 지금 만나고 있습니다. အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဒီ classroom ထဲမှာကျွန်တော်တင်တို့ကိုသင်ခန်းစာပို့ချနေတာဖြစ်တယ်. 조금 전에 이 대학에 있는 교수님들을 만나고 아프리카 교수님 한 명 만나서 지금 모임을 하고 왔습니다. ဒီနေ့ထဲမှာဒီအာဖရိကနိုင်ငံထဲကလူတွေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါပြီးမှအခုတင်တို့နဲ့ဖမ်းကြမှာဝင်ငါနေတယ်.
그리고 하나님은 또 일본, 또 스리랑카, 또 싱가포르 하나님 문을 계속 열어주셔요. ပြီးတော့ဘုရားသခင်စင်ကတော့ဂျပန်ပြီးတော့စရီလင်ကာအိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ့နော်အထီးဘုရားသခင်ဧဝံဂေလိတကားကိုဖွင့်ပေးနေတယ် 여러분이 기도할 때 눈에 안 보이는 어마어마한 보좌의 일들이 일어나는 겁니다. တင်တို့ဒီဆွတောင်းလက်ရှိတဲ့အခါမှာစင်ကတော့တကယ်ကိုအင်မတန်မှကြီးမားလာတဲ့ပလင်တော်ရဲ့နောက်ခံထက်ကဝိညာဉ်လောကကမြောက်များစွာအမှုပြုနေတာဖြစ်တယ် 그래서 미얀마 살리려면 현장에 망대도 세워야 되지만 가장 먼저 내 안에 망대가 만들어져야 됩니다. မြန်မာပြည်ကိုအသက်ရှင်စေဖို့အတွက်စင်ကတော့တာနာကွင်းရဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ရမယ့်ဥစ္စာမှန်တော်ညာလေအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီရဲတိုက်ကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်ဖို့တွေ့လာပါတယ် 내 안에 그리스도를 믿는 그리스도의 망대가 만들어지기를 바랍니다. ငါရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရဲတိုက်ကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်ဖို့တွေ့လာပါတယ် 393의 축복을 누리는 기도의 망대가 먼저 만들어지기를 바랍니다. တုံကိုတုံရဲ့ဆွတောင်းခြင်းရဲ့ရဲတိုက်ကိုအရင်ဆုံးတင်တို့ရဲ့အထဲမှာလောက်ကြပါ 현장의 전도 시스템을 만드는 것도 좋지만 눈에 안 보이는 망대를 먼저 만들어야 됩니다. တာနာကွင်းထဲမှာယနေ့မြင်တွေ့ရတဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ရမယ့်ဥစ္စာမှန်တော်ညာလေမျက်စိဖြင့်မမြင်ရတဲ့ရဲတိုက်ကိုယုံဆုံးတိဆောက်ဖို့တွေ့လာပါတယ် 눈에 안 보이는 망대가 뭡니까? ဒါဆိုရင်ကတော့မျက်စိဖြင့်မမြင်ရတဲ့ရဲတိုက်ဆိုတာဘာကိုပြောရှင်တာလဲ 바로 그 현장을 지키는 제자와 파수꾼들의 영적 상태를 말하는 겁니다. အဲ့ဒီတာနာကွင်းကိုတာနာကွင်းထဲမှာနေထိုင်လက်ရှိရတပည့်တော်များယုံကြည်သူများရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုယုံဆုံးလှုပ်တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ် 그래서 저와 여러분이 날마다 그리스도를 누리고 393 기도의 축복을 누린다면 눈에 안 보이는 망대가 만들어지는 겁니다. ဒါကြောင့်တင်တို့စင်ကတော့နေ့ရက်စင်တိုင်းယနေ့တုံးကိုတုံးရဲ့ဆွတောင်းခြင်းကိုရရှိပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုရင်ကတော့ကိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့ရဲတိုက်ကတိဆောက်သွားစေမှာဖြစ်တယ် 왜 미얀마의 많은 사람이 우울증과 정신 문제로 힘들어할까요? ဘာကြောင့်မြန်မာပြည်အထက်မှာဒီနေ့လူတွေမြောက်များစွာဆိုရင်ကတော့စိတ်ယောဂနဲ့စိတ်သက်ကြရှင်တွေနဲ့ခံစားနေရပါတယ် 그것을 이기는 그리스도의 망대가 없어서 그렇습니다. အဲ့ဒီအရာကိုအောင်မြင်ကျော်လာနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရဲတိုက်ကသူတို့အထက်မှာမရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 왜 사람들이 중독과 자살에 빠져서 무너져 가고 있을까요? ဒီနေ့လူတွေဆိုရင်ကတော့ဒီနေ့ဆွဲလန်းခြင်းတစ်ခုခုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တဲ့ခြင်းအထက်မှာကြာရှုံးလက်နေပါတယ်လေ 나를 지키는 그리스도의 망대가 없으니까 사단이 마음 놓고 들어가는 거예요. မိမိကိုစောင့်ထိန်တဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့အကာအကွယ်မဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ရဲတိုက်ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရန်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ် 들리세요? 네. 네네. 그리스도의 망대가 없으니까 사단이 마음 놓고 그 사람의 마음을 들어가는. ခရစ်တော်ရဲ့ရဲတိုက်ကကိုယ့်အထက်မှာမရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝအတ္တတာတစ်ခုလုံးကိုသူစာရန်ကကြိုက်တယ်လို့သူဟာလူယူသွားတာဖြစ်တယ် 그러니까 정신병, 중독, 자살 이런 문제가 계속 생기는 거예요. ဒါကြောင့်စိတ်ယောဂပြီးတော့ဆွဲလန်းခြင်းတစ်ခုခုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တဲ့ခြင်းဒီလိုမျိုးအမှုအရာတွေကအစင်မပြတ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် 오늘 말씀 제목처럼 그리스도로 말미암아 새로운 생명을 얻어야 절대 사단이 우리를 이기지 못하는 겁니다. ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်ကဲတော့အသက်ကိုရရှိမှတာလေစာရန်ကလုံးဝကိုမအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 미얀마에는 그리스도가 필요하고 그리스도의 생명이 필요합니다. မြန်မာပြည်ထဲမှာဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်ကလိုအပ်ပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 이제 우리는 생명을 얻었기 때문에 생명 운동이 일어나기를 바랍니다. ကျွန်တော်ဆိုရင်အသက်ကိုရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသက်ရဲ့လုံဆောင်မှုကိုနှုတ်ထလာဖို့အတွက်လိုပါတယ် 운동은 움직이는 겁니다. လူချခြင်းဆိုရင်ကတော့ဒီရွေးရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ် 여러분에게 임한 예수 생명이 움직이고 역사가 일어나서 또 다른 사람을 살리는 게 생명 운동이에요. တင်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တအထက်မှာဝင်လာပြီးမှရွေးရှားတဲ့အသက်ကရွေးရှားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တခြားတော့အသက်ရဲ့
လုံဆောင်မှုကပြန်မှဖြစ်လာတယ် 예수 생명을 누리고 하나님 자녀의 축복을 누리시기 바랍니다. ယေရှုရဲ့အသက်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရယူကြပါ 여러분이 현장을 마음에 담고 393의 배경을 가지고 계속 기도한다면 분명히 하나님이 전도의 문을 열어주실 겁니다. သင်တို့စင်ကတော့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတုံးကိုတုံးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုယနေ့ထည့်ထားပြီးမှတကယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်ကိုဘုရားသခင်ကသင်တို့ရဲ့ဧဝံဂေလိတကားကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ် 세계복음만 문 열어달라고 계속 기도하는데 하나님이 저에게도 15나라의 문을 열어주셨어요. ကမ္ဘာဧဝံဂေလိရဲ့တကားကိုလှုပ်ဆောင်စေမယ့်တကားကိုဖွင့်ပေးပါစေမှာကျွန်တော်ကအစမပြတ်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကမ္ဘာဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိတကားတွေကိုအစမပြတ်ဒီလိုမျိုးဖွင့်ပေးလာတယ် 그래서 말씀을 많이 듣는 것도 중요하지만 실제로 하나님의 말씀에 역사가 일어나는 것을 여러분이 체험하는 것이 중요합니다. ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအများကြီးနားထောင်တဲ့အရာထက်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တအထက်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်လာတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ကြုံခံစားတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 여러분이 있는 지역과 미얀마의 135종족을 위해 진짜 날마다 계속 한번 기도해 보시기 바랍니다. ဒါကြောင့်တင်တို့ကရှိတဲ့နေရာအထက်မှာမြန်မာပြည်135မျိုးလူမျိုးတွေအတွက်ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအရာကိုပဲအစမပြတ်နေ့ရက်စံတိုင်းဆုတောင်းကြည့်ပါ 하나님이 신기하게 문을 열어주실 겁니다. ဘုရားသခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်တင်တို့ကိုဧဝံဂေလိတကားတွေကိုဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ် 아프리카 놓고 계속 기도하는데 오늘 이 대학교에서 아프리카 교수님을 만났어요. 탄자니아 교수님. ဒီနေ့အာဖရိကနိုင်ငံဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအစမပြတ်ဆုတောင်းလက်ရှိနေတယ်အခုဒီကျောင်းထဲမှာဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲမှာဒီနေ့ထန်ဂျာနီးယားဒီအာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ဆီယာတွေနဲ့အတူတူကဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီးမှဒီလိုမျိုးနှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ခွင့်ရတယ် 자, 교재 1번을 보겠습니다. ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ပါမယ်နံပါတ် 1 주 예수님을 영접하는 것은 예수 안에 있는 생명을 우리가 갖게 되는 것입니다. ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းဆိုရင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အထက်မှာရှိနေတဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရယူသွားခြင်းဖြစ်တယ် 예수 믿는다라고 하는 것은 단순히 교회 다니는 행위가 아닙니다. ယေရှုကိုယုံကြည်လို့ဆိုရင်မှဒီတိုင်းပဲအသင်းတော်တက်ရောက်တဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီအရာပဲမဟုတ်ဘူး 예수 생명이 내 안에 임하게 되는 거고 성령께서 내 속에 이제 나와 함께 하시는 겁니다. ယေရှုအသက်ကငါအထက်ကိုဝင်လာတာဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကငါရဲ့အထက်မှာငါနဲ့အတူတကွနေသွားခြင်းဖြစ်တယ် 창세기 1장에 나오는 것처럼 원래 하나님이 인간을 창조하실 때 하나님의 형상대로 창조하시면서 생명을 주셨어요. ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး 1မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမူလဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူကိုသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးခဲ့တယ် 우리 인간은 육신과 영혼이 있기 때문에 육신의 생명과 영의 생명이 있습니다. ကျွန်တော်လူတွေဆိုရင်ကတော့ယနေ့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အသက်တစ်ချောင်းနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ဆိုတဲ့အရာရှိတယ် 그런데 창세기 3장 사건을 통해서 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 떠나게 된 거죠. ကမ္ဘာဦးတို့တော်ညာလေကမ္ဘာဦးဆန်အခန်းကြီး3အဖြစ်အပျက်အားဖြင့်စာရဲ့လက်ဖြန်းခြင်းကိုခံရပြီးမှလူကဘုရားသခင်နဲ့ကိန်းကွာသွားခဲ့ရတယ် 하나님을 떠나면서부터 우리의 영은 죽은 상태가 된 겁니다. ဘုရားသခင်နဲ့ကိန်းကွာသွားတဲ့အချိန်ကစရင်မှကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတည်သွားတဲ့အခြေအနေကဲလို့ဖြစ်သွားတယ် 마음은 점점 병들어가다가 결국 마음도 정신도 다 죽는 겁니다. ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးဟာယောဂဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးဟာယောဂတည်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ် 흑인이 흑으로 돌아갈지니라 결국 육신도 실제로 죽어서 지옥에 가게 되는 겁니다. ဒီလိုမျိုးမြေမုံကတော့မြေကိုတွားရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်မှဆင်ကတော့ကိုခန္ဓာကလည်းတည်ပြီးမှတည်သွားပြီးမှမြေကိုပြန်တွားရတာဖြစ်တယ် 창세기 2장 7절을 읽어보면 선악과를 먹으면 반드시 죽으리라 하나님이 그렇게 말씀하셨습니다. ပြီးတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးနေ့အပိုင်ငယ်16ဆက်ကိုမှကြည့်တဲ့အခါမှာဆင်ကတော့အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပြင်အသီးကိုစားတဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်တည်မယ်ဆိုမှပြောထားတယ် 사단이 유혹할 때 하와는 죽을까 하노라 그랬습니다. ဒါမဲ့လည်းစာရန်ရဲ့လက်ဖြာစာရန်ကလာလက်ဖြာတဲ့အခါမှာဆင်ကတော့
에와 스윙가라 에디 앞에 아티고 사인 테말라 마티보 스마 영와서 앞에 피케 뱀 속에 들어간 사단은 결코 죽지 아니하리라고 말했습니다. 아 비르무이 아테고 윈데 사란 스윙가라 민우하 에디 앞에 아티고 사레 아카마라 롱와 마티보 스마 뼈레 그러니까 창세기 2장 3장에 보면 죽음에 대한 이야기가 나와요. 그바우장 칸진네 그바우장 칸지 동고 지레 아카마 대친 대야네 빠테비마 아장야고 포비아타레 한마디로 창세기 1장은 하나님이 창조하시면서 인간에게 생명을 주신 창조였습니다. 그바우장 칸진네 스윙가라 루리고 피아티키야 판신비마 루리고 피아티키의 아떼고 베의 아장야네 빠테비마 예타타야 피데 창세기 3장은 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님의 생명을 잃어버린 사건이에요. 그바우장 칸지 또 스윙가라 이니 루가 사나의 레피아친고 칸야비마 피아티키야 베이케레 에디 아떼고 타라 아떼고 답한테이마 소쇼케야의 아장야 예타타야 피데 선악과를 먹고 바로 쓰러져 죽었습니까? 안 죽었습니다. 이리 가운데 줘야 앞에 아티고 사이마 쳇침에 들어라 이니 레자비마 때려다라 엘미모 호고 사단이 결코 죽지 아니하리라. 오히려 사단의 말이 더 맞는 것 같습니다. 사랑가 뼈레 딘도하 디 앞에 아티고 사레 카마 롱와 마테이부루 뼈레 아타임베 사랑의 스가가 보이 만네들을 뛰야네 아닙니다. 에베소서 2장 1절 하나님을 떠나는 순간 영이 죽은 상태가 돼버립니다. 마호부 에페오사 칸진네 아빠게 တင်းတုံးထဲမှာswingကတော့လူတွေ swingကတော့ဝိညာဉ်ကတည်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့တယ် 이제 마음에 죄가 들어와서 마음도 죽어가다가 어느 날 육신과 함께 죽게 되는 거예요. စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာအဖြစ်ကဝင်လာတော့စိတ်နှလုံးသားလည်းတည်ပြီးမှနောက်မှာ swing ကတော့ဝိညာဉ်တည်တယ်နောက်မှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်လည်းတည်ခြင်းကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ် 그래서 하나님이 말씀하신 죽음은 영혼, 마음, 육신이 완전히 죽는 걸 말합니다. ဘုရားသခင်ကပြောတော်မူပြောတဲ့ဒီတည်ခြင်းတရား swing ကတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်လုံလုံလားလားတည်ရတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ် 그래서 렘넌트들도 잘 들으십시오. 창세기 3장 사건 이후에 저와 여러분은 태어났잖아요. remnant 刚刚 montima နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့စင်ကတော့ကဘာဦးကျန်အခန်းကျဲ3အဖြစ်ပြည့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် 창세기 3장 사건 이후에 태어난 사람들은 하나님 떠난 상태로 태어납니다. ကဘာဦးကျန်အခန်းကျဲ3ရဲ့အဖြစ်ပြည့်နောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေအားလုံးစင်ကတော့ဖျားသခင်နဲ့ကိန်းကွာပြီးမှလူကမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ် 영이 죽은 상태로 태어납니다. ဝိညာဉ်ကတည်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ် 원죄와 조상의 죄를 가지고 죄인으로 태어납니다. မူလအဖြစ်နဲ့ဘူဘေတွေရဲ့အဖြစ်ကိုယူဆောင်ပြီးမှအဖြစ်သားအနေဖြင့်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ် 요한복음 8장 44절 마귀의 소속, 마귀의 자녀로 태어납니다. ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်44မနတ်ရဲ့နေရာအထက်မှာမနတ်ရဲ့သားသမီးအနေဖြင့်မွေးဖွားလာတဲ့ဆိုမှကျမ်းစာပြောတယ် 지옥처럼 살다가 죽어서 지옥 가는 지옥 배경 속에서 태어납니다. ဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းငရဲမှာနေတကယ်တော့အသက်ရှင်ပြီးမှနောက်မှတည်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုအစစ်အမှန်ငရဲကိုရောက်သွားခြင်းအဖြစ်ဘဝအတ္တရှင်တန်ကြတယ် 자, 이 영적 상태를 가지고 태어나기 때문에 아무리 노력해도 재앙을 이길 수가 없는 겁니다. ဒီဝိညာဉ်ပန်းဆရာဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ပန်းဆရာအခြေအနေကိုယူဆောင်ပြီးမှအသက်ရှင်တာဖြစ်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲကြိုးစားပါစေလူကမဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် 자, 거기 교재에 있는 것처럼 아무리 종교를 믿고 우상을 섬겨봐도 사단, 재앙, 지옥을 이길 수가 없어요. ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဘာသာတရားကိုဘလောက်ပဲကြိုးစားအားထုတ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တော်ညာနဲ့ဒီနေ့စာတန်ဒီနေ့ဘေးတိုင်းငရဲနောက်ခံကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူး 선행, 아무리 착하게 살고 아무리 지식을 많이 배워봐도 영적 문제를 해결할 수가 없습니다. ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့တကွာဘလောက်ပဲဉာဏ်ပညာတွေဘလောက်ပဲပညာတွေတတ်တော်ညာလဲဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး 그러니까 육신적인 것밖에 모르고 살아가게 되는 거예요. ကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကာယပိုင်းဆိုင်ရာပြင်သိပြီးမှတခြားအရာမသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကိုကာယအတွက်တာလေးစဉ်းစားပြီးအသက်ရှင်သွားတာဖြစ်တယ် 일어나서 먹고 마시고 놀다가 잡니다. ငါဒီလူထလာတယ်စားတယ်တောက်တယ်အိတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်နောက်မှသိတယ်
일어나서 먹고 마시고 놀다가 잡니다. ပြီးတော့နည်းနည်းထလာတယ်ပြီးတော့စားတယ်တောက်တယ်ပြီးတော့ကစားတယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပဲအသက်ရှင်သွားတယ်အိတ်တယ် 그 다음 날 또 일어나서 먹고 마시고 놀다가 잡니다. နောက်တစ်ရက်မှလည်းထူနေတူပဲထတယ်အိတ်တယ်စားတယ်ကစားတယ်နေတယ်ထိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲအိတ်ပြီးမှကြော်သွားတယ် 그럼 우리 사람이 짐승과 다른 게 없잖아요. ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရာဆိုရင်ကတော့ဒီနေ့လူတွေဆိုရင်ကတော့တရိษံနဲ့ခြားနာတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး 나를 위해 돈을 위해 성공을 위해 막 살아가고 몸부림칩니다. ငါအတွက်ပြီးတော့ပတ်စံအတွက်အောင်မြင်ခြင်းရရှိဖို့အတွက်ယနေ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးမှအသက်ရှင်ကြတယ် 그게 불신자의 삶인데 우리가 그렇다면 불신자와 다른 게 없죠. အဲ့ဒီလူမျိုးအသက်ရှင်တဲ့အရာဟာမယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံစံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလူမျိုးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်မယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့ဘာမှမထူးခြားဘူး 미얀마가 보여지기를 바랍니다. မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့ကြပါ 창세기 3장, 6장, 11장에 빠진 미얀마 사람들이 보이기를 바랍니다. ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3 6 17အထက်မှာ17ရဲ့အခြေအနေကဲတော့အခြေအနေထဲမှာကြာဆင်းနေရှင်တဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သာသနာ့ကွင်းလူတွေကိုမြင်တွေ့တတ်ပါ 나 중심, 육신 중심, 성공 중심으로 살아가는 미얀마 사람들이 보이기를 바랍니다. ငါဘ ഹു ပြုတ်ခြင်းကိုယ်ကာယကိုဘ ഹു ပြုတ်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုဘ ဟူပြုခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေတဲ့မြန်မာလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့ကြပါ 그래서 미얀마는 그리스도가 필요합니다. ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကခရစ်တော်ကလိုအပ်လက်ရှိနေတာဖြစ်တယ် 미얀마에는 복음이 필요합니다. မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့အေဝံဂေလိတရားကလိုအပ်နေတယ် 오직 예수 그리스도로만 구원을 받고 새로운 생명을 얻게 됩니다. ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တာနေကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပြီးမှထာဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်တယ် 교제 1번에서 3번 예수 믿는 순간에 성령께서 우리 속에 들어오셔서 우리와 함께 하십니다. ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အထဲကိုကျင့်ဝတ်လာတယ် 자, 성령의 내주와 함께 이제 성령께서 우리를 인도하십니다. 인도. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျင့်ဝတ်ပြီးမှတထပ်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးမှလမ်းပြပေးပါတယ် 예배를 통해 주시는 그 말씀을 깨닫게 하시면서 말씀으로 우리를 인도하십니다. ဝိပုကိုကိုချင်းအားဖြင့်မိန့်တော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုလမ်းပြပေးတယ် 그래서 여기 있는 렘넌트들이 그리스도를 만나고 예배에 성공하고 말씀 따라간다면 반드시 승리하게 됩니다. ဒီနေရာထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ယနေ့ remnant တွေစင်ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဝိပုကိုကိုချင်းနဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်စွာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပါဝင်နေတဲ့စင်ကတော့အမှန်တကယ်အဖြစ်တင်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တဟာအောင်မြင်ခြင်းကိုရောက်ရှိလိမ့်မယ် 우리 렘넌트들 아침에 일어나서 5분만 성삼위 하나님을 바라보고 서밋 기도를 회복한다면 그 무엇도 이길 수 있습니다. ကျွန်တော်တို့ remnant တွေစင်ကတော့နည်းနည်းထလာတာနဲ့9မိနစ်ကြာလင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမစ်ဖြစ်ပြီးဝစေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆိုရင်ကတော့ဘလူမျိုးလောကရဲ့ဘလူမျိုးအခြေအနေဖြစ်တင်တို့တရားအောင်မြင်ကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ် 혹시 부모님 원망 안 해도 됩니다. 여러분이 복음 누리면 여러분 통해서 부모님이 하나님의 복을 받게 될 겁니다. မိဘတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဆက်မလို့ဘူးတင်တို့ဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုအေဝံဂေလိတရားနဲ့ပြီးွားတယ်ဆိုရင်ကတော့တင်တို့ရဲ့ဘဝတတအဖြစ်တင်တို့ရဲ့မိဘတွေလည်းကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ် 어른들 원망하지 말고 나라 원망하지 말고 정말 그리스도와 393의 축복을 누리는 기도의 망대를 만드시기 바랍니다. လူကြီးတွေကိုပြစ်မတင်ပါနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြစ်မတင်ပါနဲ့တင်တို့ရဲ့အမှန်တကယ်အဖြစ်သုံးကိုယ်တုံးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုရယူကြပါ 로마서 3장에 보면 헬라인이나 유대인이나 다 죄 아래 있다고 말하고 있습니다. ရောမဝါစာခန်းကြီး3ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးဟေလသလူမျိုးလူတွေအားလုံးဆိုရင်ကတော့အပြစ်တရားရဲ့အောက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုမှပြောထားပါတယ် 속국된 유대인이나 속국으로 삼은 헬라인이나 다 죄 아래 있다고 말합니다. ပြီးတော့ဒီလူမျိုးလက်အောက်ခံကျွန်ဘဝအနေဖြင့်နေထိုင်လက်ရှိနေတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေဖြစ်ပါစေပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးယူဒလူမျိုးတွေကိုအုပ်စုတဲ့ဟေလသလူတွေဖြစ်ပါစေအားလုံးကတော့အပြစ်တရားရဲ့အောက်ထဲမှာပဲနေနေတယ်ဆိုမှကျမ်းစာပြောနေတာဖြစ် 그래서 헬라인이나 유대인이나 다 그리스도가 필요하다고 말하고 있습니다. ဒါကြောင့်ယူဒလူဖြစ်စေဟေလသလူဖြစ်စေလူတိုင်းလူအားလုံးဟာခရစ်တော်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုမှအားလုံးကအပြစ်တဲ့အောက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုမှကျမ်းစာကပြောထားတယ် 그래서 미얀마를 침략한 사람이나 침략을 당한 사람이나 다 죄 아래 있고 다 그리스도가 필요해요.
မြန်မာပြည်ကိုတိမ့်ပိုက်ချင်းတိမ့်ပိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေတိမ့်ပိုက်ချင်းကိုခံရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေအားလုံးဟာအပြစ်တရားရဲ့အောက်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ် 쿠데타를 일으킨 사람이나 쿠데타를 당한 사람이나 다 죄 아래 있고 다 그리스도가 필요해요. နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုလူယူတဲ့လူတွေအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါစေနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုလူယူချင်းခံရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေလူအားလုံးဟာအပြစ်တရားရဲ့အောက်ထဲမှာရှိနေတယ် 135종족이 언어와 문화와 많은 다른 점을 가지고 있습니다. ပြီးတော့135မျိုးမြန်မာလူမျိုးစင်ကတော့ဘာသာစကားတွေယဉ်ကျေးမှုတွေအားလုံးကခြားနာမှုတွေရှိတယ် 그러나 전부 창세기 3장 아래에 있기 때문에 135종족 모든 사람에게는 그리스도가 필요합니다. အားလုံးစင်ကတော့ကပောက်ကျန်ခန်းကျ3ရဲ့အောက်ထဲမှာရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်135မျိုးမြန်မာလူမျိုးအားလုံးစင်ကတော့ခရစ်တော်ကလိုအပ်နေတယ် 여기 있는 우리 목사님 신학생들은 기도하시면서 방학 때는 기도하시면서 135종족을 하나씩 순회하면서 복음을 전하는 캠프를 한번 기도해 보시기 바랍니다. ဒီနေ့ဒီနေ့ထဲမှာရှိနေတဲ့တင်းအုပ်ဆရာတွေပြီးတော့စံစာကျောင်းတို့ကျောင်းသားစင်ကတော့135မျိုးမြန်မာလူမျိုးများစီကိုအေဝံဂေလိပြုချင်း camp ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဆွဲပြီးမှတင်တို့တွေဟာဆုတောင်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ကြည့်ကြပါ 한 종족에 진짜 제자 한 사람, 진짜 전도하는 사람 한 사람씩만 찾아내도 됩니다. ဘယ်လူမျိုးတစ်မျိုးထဲမှာဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုအေဝံဂေလိပြုမဲ့တပည့်တော်တယောက်ကိုပဲတင်တို့တယောက်စီကိုပဲတင်တို့တွေရှာဖွေတွေ့ရှိတော်ညာလဲရတယ် 그 제자들을 이 신학교로 연결시켜서 계속 전도자로 훈련시키면 됩니다. ဒီလူမျိုးတပည့်တော်တွေကိုစင်ကတော့စံစာကျောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှတကယ်အေဝံဂေလိပြုဆရာစမှန်တဲ့အေဝံဂေလိပြုဆရာဖြစ်လာအောင်တင်တန်းပေးရင်ရပြီ 그래서 135종족에 진짜 전도하는 목회자 135명 일어나도록 저는 기도하고 있습니다. တကယ်135မျိုးလူမျိုးအထက်မှာတကယ်ကိုအေဝံဂေလိပြုတဲ့တကယ်တေးဥဆရာ136တေးဥဆရာပဲထွက်လာတော့ညာလဲထွက်လာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိမ့်နေတယ် 진짜 전도 운동하는 교회 135개 일어나도록 우리 같이 기도합시다. ပြီးတော့တကယ်ကိုအေဝံဂေလိလုံဆောင်မှုကိုလုပ်တဲ့အသင်းတော်136တော့အသင်းတော်လူထလာအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုတောင်းကြရအောင် 후대를 전도자로 키워서 파송하는 RUTC가 135개 일어나도록 우리 같이 기도하고 응답받읍시다. နောက်မျိုးဆက်တွေကိုအေဝံဂေလိပြုဆရာအနေဖြင့်မွေးထုတ်တဲ့ယနေ့ RUTC Center ယနေ့135ခုပဲ5ခုတိဆောက်သွားနိုင်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုတောင်းကြရအောင် 이 언약 잡고 기도할 때 393의 역사가 눈에 안 보이게 일어난다는 사실을 믿게 되기를 바랍니다. ဒီပဋိညာဉ်ကိုကိုင်ဆယ်ပြီးမှသုံးခုတော့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာယနေ့ဝိညာဉ်လောကထဲမှာမစ္စည်းဖြစ်မြင်ရတော့ညာလဲအမှုအရာကဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်လို့ယုံကြည်ပါ 자, 1번에 있는 것처럼 이 새 생명을 얻을 때 영적 상태, 마음 상태, 육신 상태 다 살아나게 됩니다. နံပါတ်2မှာပါတဲ့အတိုင်းဒီအသက်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအားလုံးကပြောင်းလဲသွားစေမယ် 죽은 영을 가진 자가 예수 생명을 얻고 새 생명을 얻게 됩니다. ပြီးတော့တေသွားလဲရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ရှိထားတဲ့လူဆိုရင်ကတော့အသက်ကိုရပြီးမှရှင်သန်လာစေမယ် 영적 신분이 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로 바뀝니다. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တည်ခြင်းဆိုရင်ကတော့မနက်ရဲ့တာသမီကနေဖခင်သခင်ရဲ့တာသမီအနေဖြင့်ပြောင်းလဲသွားစေမယ် 늘 상처와 어두움에 눌려 살아가던 그 마음 상태가 하나님 나라가 임하면서 바뀝니다. အမြဲတမ်းစိတ်ကြံရာတွေနဲ့ယနေ့အတွေ့အခေါ်တွေအားလုံးဆိုရင်ကတော့မောင်မိုက်လက်ရှိနေတဲ့အရာတွေဆိုရင်ကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရရှိတဲ့စိတ်နှလုံးသားအနေဖြင့်ပြောင်းလဲသွားစေမယ် 이제 건강도 회복되고 하나님 자녀의 삶, 전도자의 삶이 회복되는 겁니다. တမရှင်နဲ့ရရှိပြီးမှယနေ့ဖခင်သခင်ရဲ့တာသမီတွေရဲ့ဘဝအတ္တရဲ့ပုံစံဧဝံဂေလိပြုတော်သူရဲ့ဘဝအတ္တရဲ့ပုံစံအနေဖြင့်လူဟာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ် 자, 큰 2번, 이 생명을 우리가 어떻게 얻을 수 있습니까? ဒါဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအားဖြင့်ဒီအသက်ကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်မှာလဲ 우리의 노력으로 얻을 수 없죠. ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအဖြစ်မရရှိနိုင်ဘူး 그래서 믿음의 출발은 하나님의 은혜입니다. ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အစဆိုရင်ကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ် 예수 그리스도를 보내주신 하나님의 은혜.
예수 그리스도고 셀로 베이로므로 피하게 제주로 이 정확한 복음을 들을 수 있게 하신 하나님의 은혜, 이 뜻자만 간에 에윙글리디하고 자나나 뷰로므로 피하게 제주로 예수가 그리스도라는 이 사실이 믿어지게 하신 하나님의 은혜, 예수가 그리스도 피데스레 디야고 되게고 용지제레 피하게 제주로 미얀마의 그 많은 사람들 중에 어떻게 여러분은 이 정확한 복음을 듣고 믿어져서 이 자리에 와 있습니까? 니마비 루리명명서 아테야니 딘도싱가로 이니 뜻자만 간에 에윙글리디하고 자나나 디니야 아테마 블루뮤 앞인 피하게가 보상 베케바들 진짜 기적 같은 하나님의 은혜입니다. 되게 능매레크나 게두도 피하게 제주로 간사야레 야 피데 놀라운 사실은 여러분이 믿어진 것처럼 이 복음을 기다리는 사람들이 미얀마에 아직 많다는 겁니다. 안 오퍼에 가운데 야하 이니 딘도디하 이 에윙글리디하고 딘도디하 용지디케도 디 에윙글리디하고 싸우산의 신의 루리 명명서 미마비 테마레 신이 데이리 수레 야 피데 믿음의 내용 요한복음 3장 16절입니다. 오늘 읽어. 용지야메 아장 두야 아장 야스인가라 요한 그리스도의 간제도 어방에 스쳐 피데 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도를 믿을 때 영원한 생명을 얻게 되죠. 배아트기에 따로 예수 그리스도 용지의 아카마 타오라 아따고 야시라 피데 이 믿음의 근거는 영원한 하나님의 말씀이 우리의 근거입니다. 이 용지 신의 아짐미스인가라 타오라 배아트기에 누가 봐도 피데 전사 피바레 여러분이 예수가 그리스도로 믿어진다면 성경적으로 구원받은 사람이 확실합니다. 이는 덴도하 예수가 그리스도 피데 수이마 덴도리하 되게 용지의 수인가라 담아 전사가 표타의 아타 덴도하 배아트기에 따름이 피데 수라 되게 바베 하나님의 말씀이 보증서요. 배아트기에 누가 봐도 수인가라 되게고 아마칸 피데 믿을 때 우리 안에 계신 성령이 그 증거입니다. 용지의 아카마 저노리의 아테마 신의 에디 단신의 win도 수인가라 저노리의 뜻대 피데 큰 3번에 있는 것처럼 이제 생명 가진 자가 어떻게 성장해야 됩니까? 다스인가라 넘버 3 테마 아지 3 테마 빠레 아타이 타라 아떼고 간성 타레 루 야시 타두가 블루뮤 아피 진짜 지화라 세나이 바들레 자, 새 생명을 얻은 이 생명을 태어난 아기가 우유를 먹고 자라듯이 새 생명을 얻은 자는 하나님의 말씀을 먹어야 됩니다. 이니 사틴 비마 무이파라레 클레이둥이 싱가라 누고 따오야르게도 이니 사틴 비마 위니반 사야 사틴 파우파라레 무이파라 루 싱가라 펴트키에 누두 수레디 누가바도 아사고 사포트라테 그래서 예배 때마다 생명의 양식을 먹으시기 바랍니다. 다장 위피우 고고의 아카다이마 이니 아따의 아하라 피데디 누가바도 누고 따우동자바 일주일에 한 번 밥 먹으면 쓰러져요. 매일 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하며 생명의 양식을 먹으시기 바랍니다. 이니 따밤마 트밍아 따나베 사레 스윙가라 저노디야 레차 또아네 되게도 다장 저노디 스윙가라 아빠자 네다 디 피아트키 누가바도고 따우동자바 그러면 영적으로 성장하면서 제자가 됩니다. 다 스윙가라 우니반 사야 안에 핀 진짜 지토라 비마 비도가 필람 마피데 이제 현장을 살리는 파수꾼이 될 수 있습니다. 나마 스윙가라 따나고인고 아테신세레 게진세레 이니 겐상두가 필람 마피데 그러면 여러분이 있는 곳에 빛을 비추는 빛의 망대를 만들 수 있습니다. 다 스윙가라 딘도와 시덴 따나고인 테마 이니 알링고 린데 알리의 예타이고 딘도디아 디사우도 하나이 마피데 잊지 마시기 바랍니다. 특히 렘넌트들 절대 잊지 마세요. 마메자바네 아투리핀 스윙가라 오마 클레이둥이 렘넨디 롱과고 마메바네 나는 하나님의 자녀요 그리스도의 제자요 현장 살릴 파수꾼이다. 나하 펴트케 따르미 피데 크리도의 데비도 피비마 이네 따나고인고 아테신세메 펴의 따르미 피데 스위마 나는 미얀마와 세계 살릴 빛의 파수꾼이다. 나하 미마 비네 이네 가바고 아테신세메 알리네 겐상두 피데 예배의 축복을 누리면서 매일 정시기도하면서 하나님 주시는 힘을 날마다 얻기를 바랍니다. 오피고고신 앞에 이네 첸타마 수당치 앞에 펴트케가 보이로모도 두 제주로고 네예신다야 유자바 우리 목사님 신학생들 일어나서 미얀마 온 땅에 이 생명의 복음을 증거해 주시기 바랍니다.
이니 땡우스야냐 짠스 정도 정답냐 노타라비마 이니 디 에윙글리디하고 미마비 데비네 롱고 딘두디하 웨잉하 잡아. 어렵지 않은 것은 완전히 하나님이 예비하신 제자를 만나면 됩니다. 마케테 아야스잉가로 피아티킹가 빈센 차레 데비도네 뚜이송이야비. 그 제자를 파수꾼으로 세워서 그곳에 빛의 망대를 만들어 나가면 됩니다. 디비도미하고 이니 에디냐 테마 겐상도 아니핀 디사비마 에디냐 테마 알리에 예타 아니핀 디사도야비. 성령 충만으로 그 일을 행한다면 하나님이 그 증거를 반드시 주실 줄로 믿습니다. 단신의 원인도의 비와치 앞에 에디 무야고 룩성대승으로 피아티킹가 안마르기고 뜻대고 딘두고 피아 베일링 기도하겠습니다. 부담하면 예수 그리스도 안에서 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님 감사합니다. 예수께서 아테나 타우라 아따고 베이로므로 피아티킹가 지어치문바이 우리를 하나님의 자녀로 그리스도의 제자로 파수꾼으로 불러주시니 감사합니다. 저러고 피아티킹가 따르미에 내핀 네 크리스도의 데비도 내핀 겐상도 내핀 코로무데지 아테 피아티킹가 지어치문바이 성삼위 하나님과 보좌의 능력으로 날마다 우리를 충만하게 하옵소서. 롱바소 피아티킹의 드고로네 블린도의 드고로 앞에 내에서는 저로 아비와세로무바 내가 있는 곳에 빛의 망대가 만들어지고 그리스도의 빛이 비추어지게 하옵소서. 마가 시르니아 테마 크리스도의 링가 예타이가 디스터로무비 고아 시르니아 테마 링고 톤렌세로무바 갈급한 영혼 예비된 제자를 붙여주셔서 미얀마 복음화의 문을 열어 주옵소서. 알린룰레시는데 원님이야 아디고 고러신가 뒤송야라 아퀸고 베이로무비 미마비 에븐글리 비송체로 상스로무바 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 예수 그리스도 피아노마스당바이 아멘. 아멘.